Halo guys. Halo guys, Horas. Halo guys, kita go Wamewi. Spaghetti, di pasta, saya anak order pasta. Ini dia pasta makanan Itali. Ini guys kita order green tea. Minuman dia sedap-sedap guys. Barat makanan orang. Ini pasta juga chefnya. Ini guys, ini es krim. Ini dia chefnya kesukaan anak ini preference. Ini pizza guys. Ini pasta. This one pasta. Ini kita mau ini guys buat dulunya. Ini apa? Oke. Keluar dulu. Hello guys. Hello guys. Halo guys. Hari ini kita sampai tuh guys. Kasih dekat. Ini. Nanti guys, pasta dia guys. Makan. Lasagna. Yummy. Makan. Makan guys, makan. Nanti, hai guys. Guys, it is chicken. Hai guys.
Gaul gue punya minum bang. Gaul gue punya minum. Masing. Tema pasta guys. Kita makan yang pasta guys. Minum lah sikit. Guys, cookie. Ay, guys, yung cream lang. Ay, cream. Gua lagi tak nampak. Ang cream lang. Skin guys. Mau juga. Nak. Makan. Pizza. Tengok saya nak makan pizza guys. Yes. Pepperoni chef favorite pizza. Want pizza? Take na. Okay, very good. Makan. Pizza. Tengok deh. Dia punya air. Dia nak make bread. Ini make. Tengok. Ring. Stand up. Yes. So. Semua pasta guys. Pasta. Okay. Makan guys. Ni hello. Lapar dia orang guys. Menikmati.